প্রতিটি অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি আজকে ইন্ডাস নিউজ সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সংগ্রামী রুমকি, চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। সোমবার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার টিএমসি প্রার্থী সায়নী ঘোষ একটি নির্বাচনী সভা করেন। এদিনই নির্বাচনী সভার মাধ্যমে প্রার্থী সায়নী ঘোষ বর্তমান রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের কাজ তুলে ধরেন এবং সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী করবার জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। নির্বাচন বিধি মেনে আজকে আমাদের সভা এখানে শেষ করছি। খেলা হবে, অবশ্যই হবে। আমি যেরকम সবাই বলছিল যে इलेक्शन का दौर है, सेजন্য हमको भी बहुत भागम दौड़ करना पड़ रहा है, तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि आने में बहुत देर हो गई। আমি বাংলা আর হিন্দিতে মিলিয়ে বলছি যাতে যারা যারা রয়েছেন, আসলে এই জায়গাটা এত সুন্দর একটা জায়গা, সব রকমের ভাষাভাষীর লোকজন এখানে আছে আর কি, সেই জন্য। তবে দেখুন, সবাই মোটামুটি যা যা বলার বলেছে। আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে আমি বিগত 40 দিন ধরে আসানসোল দক্ষিণে রয়েছি এবং আমি প্রত্যেকটা জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করছি, সবার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি এবং যাদের কাছে আমি এখন অবধি পৌঁছতে পারিনি তাদের কাছে আমি ক্ষমা চাইবো। আর একটু সময় হলে হয়তো পারতাম, তবে আপনাদের প্রত্যেকের ভালোবাসা এবং যে আবেগটা, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ যেটা রয়েছে, সেটা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আপনারা আমাকে ক্ষমা তো করেই দিয়েছেন, তবে আপনারা আমাকে নিজেদের মেয়ে বলে বরণও করে নিয়েছেন, করেছেন তো? জেতাবেন, ওকে, থ্যাংক ইউ। মমতাদি অনেক বছর ধরে, বিগত 10 বছর ধরে আপনাদের প্রত্যেকের ভালো থাকা, আপনাদের সবটা নিয়ে ভাবছেন এবং এই সময় দাঁড়িয়ে আপনারা জানেন যে কিছু কিছু লোকজন আর কি, আমি আসলে নাম বলতে আমার ভালো লাগে না, মুডটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় আমার। যাই হোক, আপনারা জানেন আমি কাদের কথা বলছি, যে বাইরে থেকে এসে ওনারা চেষ্টা করছেন আমাদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার, একটা বিভাজন করার। কিন্তু ওনারা খুব ভুল ভাবছেন, কারণ ওনারা নানান পদ্ধতি ইউজ করবেন, ওনারা অনেক জায়গায় যাবেন, আপনাদেরকে ভুল বোঝাবেন, আর কিছু না পারলে দিদির ব্যাপারে খারাপ খারাপ কথা বলবেন, আপনাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করবেন এবং খুব লাস্টে আর যখন কিছুই হবে না তখন আপনাদেরকে একটুখানি টাকা দিয়ে চেষ্টা করবেন যে আপনাদের একটুখানি কনভিন্স করার। কিন্তু ওনারা যদি ভেবে থাকেন যে 500 বা 5000 টাকা দিয়ে বাংলার মানুষের 5 বছর কেনা যায়, ওনারা খুব ভুল ভাবছেন, সেটা সম্ভব নয়। কারণ বাঙালি এবং বাংলার প্রত্যেকটা মানুষ এখনো আবেগে চলে, এখনো বিশ্বাসে চলে এবং সেটা বাংলা বাঁচানোর আবেগ, বাংলাকে সাবধানে রাখার আবেগ, এবং সেটা প্রত্যেকে করবে, এটা আমাদের বিশ্বাস। আপনারা ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যখন বোঝাতে আসবে যে আপনারা ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়নের ব্যাপারে কি ভাবছেন, ওনারা কিছু বলতে পারবেন না। ওনারা একটা স্লোগান দিয়ে দেবেন আপনাকে, আপনি বলবেন যে তাহলে আমাদের কিনে কি পরিকল্পনা, যে আগামী 10 বছর বাংলা কি হতে পারে যদি আপনাদের হাতে আমরা এই রাজ্যটাকে তুলে দিই। ওনারা বলতে পারবেন না, ওনারা আবার আপনাকে একটা পলিটিক্যাল বা রিলিজিয়াস স্লোগান দিয়ে আপনাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে আগামী 10 বছর আপনার কি পরিকল্পনা বাংলা নিয়ে, বাংলার প্রত্যেকটা মানুষকে নিয়ে, সে যেই ভাষার হোক, সেই জাতির হোক, যেই ধর্মের হোক, উনি কিন্তু আপনাকে একটা প্ল্যান অফ অ্যাকশন দিয়ে দেবেন যে আগামী 10 বছরের ওনার কি অঙ্গীকার আছে। এবং শুধুমাত্র উন্নয়ন দিয়ে আপনার পেট চলবে, শুধুমাত্র কাজ দিয়ে চলবে, ধর্ম দিয়ে চলবে না। ধর্ম অবশ্যই রয়েছে, আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের ধর্মকে সম্মান করি, তবে আমাকে বাইরে থেকে এসে কেউ বলবে না যে আমার ঈশ্বরকে আমি কেমন ভাবে পুজো করবো। সরি, পারছি না। আপনারা নিজেদের মতো থাকুন না, আপনারা নিজেদের মতো করুন না, আমাদের কেন বোঝাতে আসছেন? আমাদের বোঝাতে হবে না। যখন লকডাউন হয়েছিল, যখন বিধ্বংসী আমফান এসেছিল, কোথায় ছিলেন আপনারা? কি করছিলেন? আপনাদের এই যে ঘন ঘন যে ডেলি প্যাসেঞ্জারি এখন বাংলায় আপনারা করছেন, আপনাদের এই ইউনিয়ন মিনিস্টাররা কোথায় ছিল যখন মানুষরা না খেতে পেয়ে মরছিল? একমাত্র গোটা দেশে যদি একজন মুখ্যমন্ত্রী থাকে যে রাস্তায় নেমে গোল গোল চক্কর কাটছিল, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাথায় রাখবেন, মাথায় রাখবেন। আর এখন যদি আপনারা ওনার পাশে না দাঁড়ান, তাহলে আপনাদের মধ্যে এবং সেই মির্জাফর, সেই গদ্দারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং আমার বিশ্বাস আপনারা সেটা নন। এবং তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকতে হবে। আমি একটা ঘটনা শুনলাম, এই যে ওনারা বলতে থাকেন যে সুনার বাংলা বানাएंगे, সুনার বাংলা বানাएंगे, বাংলাও বলেন না, সুনার বাঙ্গাল বানাएंगे, সুনার বাঙ্গাল বানাएंगे। আমি তো বলি দাদা, আগে বলতে শিখুন না, তারপর তো বানাবেন। বলে তো দিন ঠিক করেছে সোনার বাংলা বানাবো।
বলুন আগে, তারপর বানাবেন। আর কি বানাবেন আপনারা? সোনার ইউপি দেখতে পাচ্ছি আমরা, ধর্ষণের রাজধানী। প্রত্যেক দিন মেয়েদের আগেনস্টে যে ক্রিমিনাল রেট, ওদের যা ক্রাইম রেট, যা রেপের রেট, আমরা করতে দিতে পারবো না দাদা। আমাদের একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আছে এবং তারা, আমরা জানি কিভাবে মহিলাদেরকে এখানে প্রোটেক্ট করতে হয়, তাদের কিভাবে সম্মান করতে হয়। আপনারা পারেন না, আপনারা পারেন না। আপনাদের সিয়াপাতি রামচন্দ্র বলতে অসুবিধা হয়, কারণ আপনারা সীতাকে রামের আগে রাখতে চান না, সেটা আমরা বুঝি, আমরা জানি সেটা। আপনারা কি ভাবছেন? চুনার গুজরাট দেখুন কি হচ্ছে, কোভিড কিরম ভাবে বাড়ছে এবং সেখানে বেড অভাব পড়ছে। সেখানে যখন যাচ্ছে ক্রিমেটোরিয়ামে জ্বালাতে, তখন বলছে যে না, কাঠ পুড়িয়ে গেছে। আর যখন অন্যান্য চিফ মিনিস্টাররা ফোন করছে প্রধানমন্ত্রীকে যে আমাদের এখানে অক্সিজেনের দরকার, আমাদের এখানে হেল্পের দরকার, তখন ওনাকে বলা হচ্ছে পিএমও অফিস থেকে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এখন নির্বাচন লড়তে ব্যস্ত, উনি আপনার সাথে কথা বলতে পারছেন না। প্রধানমন্ত্রী উনি বাংলার নন, উনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী নন, উনি পুরো দেশের প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু উনি এমন করছেন যেন উনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী। কতটা ডেসপারেট, কতটা ওনার জিদ যে যেন তেন প্রকারেণ এই বাংলাকে আমায় নিজের কবজায় করতে হবে, কিন্তু আমরা সেটা কোনোদিনও করতে দেবো না। দেব না, দেব না। কারণ এখনো 10 বছর ধরে, এটা ভাববেন, একটা 4-5 জনের সংসার, একটা 5-4 জনের সংসার সামলাতে আমরা হিমশিম খাই। বাড়ির যে হেড অফ দ্য ফ্যামিলি থাকে, সে বুঝতে পারে না কি করে। ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोर नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन न करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। आपके अपने शहर आसनसोल में पहली बार एजुकेशन पॉइंट लेकर आया है छात्र एवं छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर। हमारे एजुकेशन पॉइंट में सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड की कक्षा 8वीं से 12वीं तक की सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इस कोचिंग सेंटर में बहुत से काबिल टीचर हैं। हमारे टीचर बच्चों को पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार करवाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य? तो भेजिए हमारे एजुकेशन पॉइंट सेंटर में और पाइए अच्छा रिजल्ट। हमसे संपर्क करने के लिए तुरंत अपना फोन उठाएं और डायल करें 9997144439 पर। ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। সোমবার আইএনটিটিউসির বিশিষ্ট নেতা রাজু আলওয়ালিয়ার নেতৃত্বে বাস কর্মী ও বাস যাত্রীদের মাস্ক বিতরণ করা হয়। দিন প্রতিদিন করোনা ভাইরাস যেভাবে বাড়ছে তাকে রোধ করার উদ্দেশ্যে এদিন এই মাস্ক বিতরণ করা হয়। देख रहे कोरोना इतना बढ़ रहा है। মাস্ক পরে ঘর থেকে বেরোবেন, বাসে এমনি চাপবেন না। বাড়িতে 50 বলুন কি অবস্থা আছে দেখছেন না? মাস্ক নিয়ে বেরোন, 5 টাকা দাম আছে। आपका मास्क नहीं है? चलो चलो चलो।
मास्क पहन के निकलिए, ऐसा मत कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इससे। अपना सावधान रहना ना, ये नमक कैसे ये लो, इससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। मास्क पकड़ा अपना, कान में ये लेके घूम सकते हैं, काल के पर किंतु बस जाओ चपके देवा जाबे ना। बोलिए। कोरोना वायरस फिर चरम सीमा पर है, इसलिए हम लोग जो हैं फिर से लोगों को जागरूक करने के लिए आज उतरे हैं। लोग जो हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना चला गया। लोगों को हम लोग बोले हैं कि बस में चढ़ने से पहले आपको मास्क पहनना होगा। हम लोग अपना ड्राइवर कंडक्टर खलासी उनको भी हम लोग आवेदन किए हैं कि कोई भी यात्री को चढ़ाएंगे तो साथ ही साथ उनको देखिएगा बिना मास्क वाले लोगों को ना चढ़ाएं और डिस्टेंस का पालन करें। एकदम भीड़ ज़्यादातर गाड़ियों में ना लें और दूरी मेंटेन करें। सबसे पहला बात है अपनी भी सुरक्षा रखनी है और दूसरे जो यात्री हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करनी है। तो इसके लिए यात्रियों से एवं हमारे तमाम कर्मियों से अनुरोध है कि आप लोग मास्क पहन के घर से निकलें, समय समय पर हाथ धोएं ताकि हम लोग कोरोना वायरस को हरा सकें। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। মঙ্গলবার আসানসোল উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত ধাক্কা এলাকায় রোড শো করেন অভিনেত্রী আমিষা পাটেল প্রার্থী মলয় ঘটকের সমর্থনে। এদিন টিএমসি প্রার্থী মলয় ঘটকের সমর্থনে এই রোড শো এর আয়োজন করা হয়। এদিন এই রোড শোয়ে আমিষা পাটেল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী মলয় ঘটক, অভিজিৎ ঘটক সহ টিএমসির বিভিন্ন সদস্যরা। माननीय मंत्री मलय घटक जी के लिए कहे अपन समाज से अनुरोध करो एकदम से भाई सभा के नमस्कार আপনাদের মধ্যে বম্বে अभी सोचो 2011 फिर 2016 दोनों सालों में उनको बार बार जिताया गया, उनको चुनौती में खड़ा किया और ये जीत गए। क्यों? इनका काम है। अरे जगह बना यार, ऐसा सब रखा है। इतना अच्छा, इतना बढ़िया प्लान किया है। आसनसोल को तो डिस्ट्रिक्ट बना ही दिया, यूनिवर्सिटी खड़ा किया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दिया। अभी सोचो कोरोना के टाइम इधर आइए, आप सामने आ गए, बैठ जाइए। लेकिन इतनी सोच इतनी आगे है, इतनी आगे है कि हॉस्पिटल कब का बना दिया, तब हमको कोरोना का मतलब ही नहीं मालूम था।
উনি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। আমার সাথে কিছুদিন আগে কথা হওয়ার সময় আমি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম যে আপনি একবার আমার কেন্দ্রে আসুন। উনি কথা দিয়েছিলেন যে দাদা আমি নিশ্চয়ই যাব, এবং তিনি এসেছেন। এই করোনার সময়ে তিনি অত দূর থেকে আমাদের এই শহর আসানসোলে এসছেন এবং আসানসোলের মানুষকে আবেদন করতে এসছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করার জন্য এবং অবশ্যই আমাকে সমর্থন করার জন্য। আমি আপনাদের স্থানীয় ছেলে, আপনারা সবাই আমাকে জানেন এবং চেনেন। বিগত 2011 এবং 2016 আপনাদের আশীর্বাদ আমি পেয়েছিলাম। আসানসোলের যে অভাব ছিল সেই অভাবগুলো পূরণ করার চেষ্টা করেছিলাম। আসানসোলে ইউনিভার্সিটি ছিল না, ইউনিভার্সিটি হয়েছে। আসানসোলে হিন্দি কলেজ ছিল না, হিন্দি কলেজ হয়েছে। আসানসোলে আমাদের নার্সিং কলেজ হয়েছে। আসানসোলে আমাদের সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হয়েছে। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। কি ভাবছেন আপনাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার বিষয়ে কোথায় গেলে সঠিক শিক্ষক পাবেন? তবে আর চিন্তা কি, আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বুকে এই প্রথমবার শুরু হতে চলেছে এডুকেশন পয়েন্ট, যেখানে একই ছাদের তলায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ক্লাস 8 থেকে 12 পর্যন্ত কমার্স এবং সায়েন্সের সমস্ত দক্ষ শিক্ষক শিক্ষিকা, যারা সিবিএসই, আইসিএসই এবং আইএসসি বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের যত্ন সহকারে শিক্ষা দেবেন। তাহলে আর দেরি না করে নিজেদের ছেলে মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায়। এডুকেশন পয়েন্ট, এসবি গড়াই রোড, রামবন্ধু ভগতপাড়া, নিয়ার কাঠগোলা। আমাদের ফোন নম্বর 9997144439। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। মঙ্গলবার আসানসোল রেল স্টেশনে আরপিএফ দ্বারা এক বিশেষ অভিযান চালানো হয়। করোনা ভাইরাস যেভাবে দিন প্রতিদিন বেড়েই চলেছে, তাকে রোধ করার উদ্দেশ্যে আসানসোল স্টেশনে আরপিএফ দ্বারা এক বিশেষ চেকিং অভিযান চালানো হয় এবং যাত্রীদের মাস্ক পরার জন্য আবেদনও জানানো হয়। बनाया जाता है, हाँ, इस टाइप से। बाहर से मास्क नहीं लगाइएगा, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। हैंड वॉश का फोटो उठाओ।
নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। মঙ্গলবার ক্যাবিনেট মিনিস্টার স্মৃতি ইরানি সভা করতে আসেন কুলটি বিধানসভায়। এদিন বিজেপি প্রার্থী অজয় কুমার পোদ্দারের সমর্থনে এই নির্বাচনী সভা করা হয়। এই নির্বাচনী সভা মুখ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন ক্যাবিনেট মিনিস্টার স্মৃতি ইরানি। এদিন এই সভার মাধ্যমে তিনি রাজ্য সরকারের আলোচনা করেন এবং প্রার্থী অজয় কুমার পোদ্দারকে বিপুল ভোটে জয়ী করাবার জন্য আবেদন জানান। समय आप लोगों का नहीं लूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। এবার আমরা আমাদের এরপর সিদ্দিজি স্বাগতম, সিদ্দিজি স্বাগতম। তিনি বিগত 10 বছর মাজার উন্নয়নে মেতেছিলেন। अमेठी लोकसभा क्षेत्र का एक जागता उदाहरण है। সেবাটা পান, এই আপনাদের সামনে নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্যটা শেষ করছি। বলুন জয়। বেশ কত লোক আমায় বলে, দিদি আমাদের এখানে হাসপাতালের খুব আমরা বিরক্ত হচ্ছি। বাংলার পুরো কি অবস্থা? সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার নাই, ওষুধ নেই, নার্স নেই, আর বাংলার গরিব মানুষ এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে খাটছে, এক শহর থেকে অন্য শহরে ভালো হাসপাতালটা খুঁজছে। আপনাদেরকে বলতে এসেছি, নরেন্দ্র মোদী নির্ধারিত করেছিলেন পুরো দেশে প্রত্যেকটা গরিব পরিবার আয়ুষ্মান ভারত যোজনা থেকে প্রত্যেকটা বছর 5 লাখ টাকার বিনামূল্যে হাসপাতালের সেবা পাবে। কিন্তু মমতাদি মানা করে দিয়েছে। মোদীকে বলেছেন বাংলায় গরিবকে 5 লাখ টাকা দিবে না। আপনাদেরকে আজকে জিজ্ঞেস করতে এসেছে, গরিব পরিবার প্রত্যেকটা বছর 5 লাখ টাকা চায় তো সেবার? চায় তো? কিন্তু ওই 5 লাখ টাকার সেবাটা কিভাবে পাবেন? 26 তারিখে যখন আপনারা পোলিং বুথে গিয়ে পদ্ম ফুলের বাটনটা টিপিয়ে ডক্টর মশাইকে ভোট দিবেন, আমরা আপনাদেরকে বচন দিচ্ছি নরেন্দ্র মোদী প্রত্যেকটা গরিব পরিবারকে 5 লাখ টাকা প্রত্যেকটা বছর স্বাস্থ্যের সেবা করে দিবে। এটাও বলতে চাই, এই সেবাটা মাত্র বাংলার অবধি সীমিত নয়। দেশে 24,000 হাসপাতালে বাঙালি মানুষ পদ্ম ফুলের বাটনটা টিপিয়ে বাংলায় বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত করার পরে 24,000 হাসপাতালে পুরো দেশে এই সেবাটা বিনামূল্যে পেতে পারবে। কিন্তু দাদা ভাই, ওটার জন্য কি করতে হবে? 26 তারিখে পোলিং বুথে গিয়ে পদ্ম ফুলের বাটনটা টিপিয়ে ডক্টর মশাইকে ভোট দিতে হবে। ফ্যাক্টরি মাইনিং এর কাজ, কিন্তু টাকা কার কাছে যায়? তৃণমূলের নেতারা টাকা খায়। তাই আপনাদেরকে বলতে এসেছি, ওখান থেকে দাদা ভাই বলছে ভাইপো খাচ্ছে। জানি দাদা, বাংলা এসে এখন প্রত্যেকটা দেশবাসী জেনে গেছে
দিদি চাল খাচ্ছে, ভাইপো কয়লা খাচ্ছে। আর দিদি তো বলেছিলেন তৃণমূলের ক্যাম্পেনে কি বাংলা নিজের মেয়েকে চায়। আমি আজকে জিজ্ঞাসা আপনাদেরকে করতে চাই, বাড়ির মেয়ে কোনোদিনও বাড়ির চালটা চুরি করে খান? বাড়ির মেয়ে কোনোদিনও বাড়ির কয়লা চুরি করে খায়? খায় না তো। তাই এখন বাংলাও নির্ধারিত করে নিয়েছে কি বাংলার দরকার বিজেপি, বাংলার দরকার বিজেপি, বাংলার দরকার বিজেপি। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। आपके अपने शहर आसनसोल में पहली बार एजुकेशन पॉइंट लेकर आया है छात्र एवं छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर। हमारे एजुकेशन पॉइंट में सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड की कक्षा 8वीं से 12वीं तक की सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इस कोचिंग सेंटर में बहुत से काबिल टीचर हैं। हमारे टीचर बच्चों को पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार करवाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य? तो भेजिए हमारे एजुकेशन पॉइंट सेंटर में और पाइए अच्छा रिजल्ट। हमसे संपर्क करने के लिए तुरंत अपना फोन उठाएं और डायल करें 9997144439 पर। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। মঙ্গলবার টিএমসি রাজ্য সভাপতি শিবদাসান দাশু এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে তিনি পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থীকে মাফিয়া বলে জানান। তিনি এই বিষয়ে আরো কি বলেছেন আমরা শুনে নেব। यहाँ दुर्गा पूजा हो रहा है, यहाँ काली पूजा हो रहा है, यहाँ मनसा पूजा हो रहा है, यहाँ छठ पूजा हो रहा है, यहाँ दिवाली हो रहा है, यहाँ होली हो रहा है, यहाँ बजरंगबली का पूजा हो रहा हूँ, राम का पूजा हो रहा हूँ, शिव का पूजा हो रहा हूँ, गणपति का पूजा हो रहा हूँ। मुसलमान अल्लाह को मानता है, क्रिश्चियन गॉड को मानता है। तो यहाँ कहाँ आपको यहाँ संस्कृति में आपको डिफरेंस किया है? आप बताइए। एकमात्र स्टेट है पश्चिम बंगाल, यहाँ सभी आराम से रह रहा हूँ और अपना अपना धर्म का, अपना अपना भगवान का पूजा इज्जत के साथ पश्चिम बंगाल में आप लोग कर सक रहा हूँ, हम लोग कर सक रहा हूँ। दूसरा स्टेट में करिए ना, तब आपको मालूम होगा। आपको मालूम था कुछ? आज की छोटो मोरे तो प्रेस मीट आम्ही आम्हाला तृणमूल काँग्रेस कार्यालय ते ढाका হয়েছে। প্রেস মিটে মেইন উদ্দেশ্য এই আছে যে কালকে পাণ্ডেশ্বর বিধানসভাতে ভারতবর্ষে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ জি আসেছিল বিজেপি ক্যান্ডিডেটে প্রচার করার জন্য। আর প্রচারের সময় কিছু বক্তব্য এইরকম রাখিয়েছে যার প্রতিবাদ আমি করতে চাই আজকে এই প্রেস মিটে মাঝে। যে লোক আজকে তৃণমূল কংগ্রেসকে বদনাম করতে চায়, আমি কাজ করে বলছি অমিত শাহ না। অমিত শাহ কে? প্রথম ছিল গুজরাতে, এটা স্টেট মন্ত্রী ছিল, পরে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছে।
बीजेपी गवर्नमेंट है। तो उस समय चीफ मिनिस्टर छिलो नरेंद्र मोदी जी, जार कैबिनेटे होम मिनिस्टर छिलो हरेन पांड्या, जार मर्डर केसे अमित शाह के जेल जाते हुए भारतवर्षे प्रत्येक नागरिक जाके जेल থেকে বাহার করেছিল, যে সময় গুজরাট হাইকোর্টে জজ ছিল, যাকে পরে এটা সারপ্রাইজ দিয়েছে ভারতবর্ষের গভর্নমেন্ট, কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট, যাকে সুপ্রিম কোর্টে জজ করে লেকে আসছে। যে মার্ডার কেসে আসামি আসছেন পশ্চিম বেঙ্গলে, আর পশ্চিম বেঙ্গলে ধরতিতে দাঁড়িয়ে কোল মাফিয়া, কয়লা বালি মাফিয়া আর কি গাই মাফিয়া, যার মাফিয়া নাম লিখছে তো ভালো লাগছে না। এই নিজে একটা মাফিয়া আছে, নিজে একটা মাফিয়া সর্দার আছে অমিত শাহ। অমিত শাহ থেকে বড় মাফিয়া আজ ভারতবর্ষে কোই স্টেটে নেই, কোই কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের মধ্যে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নেই এরকম একটা মাফিয়া। আর এই মাফিয়া পশ্চিম বেঙ্গলে ঢুকে পশ্চিম বেঙ্গলের সরকারের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলছে। আর স্টেজে দাঁড়িয়ে কি বলেছে, এক কথা বলেছিল, দিদি নবরত্ন মে এক তে জিতেন্দ্র। অমিত শাহ বাচ্চা আছে, কিছু জানি না, বেঙ্গলের ব্যাপারে কিছু জানি না, ইলেকশনের সময় 10-20 বার আসছে, এই ছেড়ে কিছু জানি না। মমতাদি নবরত্নের মধ্যে ছিল জিতেন্দ্র, প্রচুর দূরে ছিল, এটা মামুলি একটা ওয়ার্কারের জায়গাতে ছিল। পার্টিতে দায়িত্ব দিয়েছে বলে কি ও নবরত্ন হয়ে গেছে? বিজেপিতে চলে গেছে বলে নবরত্ন হয়ে গেছে? কি কারণে বিজেপিতে পালিয়ে গেছিল? তৃণমূল থেকে সুবিধা নেওয়ার পরে পরে দেখছে আমি কেসে ফাঁসে যাবে, আমাকে বাঁচার দরকার, আমার টাকা বাঁচাবার দরকার, এই জন্য জেল যাওয়ার বাঁচার জন্য ও বিজেপিতে জয়েন করেছে, যাকে বিজেপি মালা পেনিয়ে যাকে পার্টিতে ওয়েলকাম করেছে। আজকে কয়লা মাফিয়া বিরুদ্ধে বলছে, যে কয়লা মাফিয়া প্রচারে আসেছিল পান্ডেশ্বরে, যে স্টেজে দাঁড়িয়ে যার হাত তুলেছিল ও নিজে কয়লা মাফিয়া, যার কার্যকাল में কয়লা यहाँ सबसे বেশি চলেছে। এই কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে জিজ্ঞেস করুন, যে যে আজ আরেস্টে আছে, যাকে জিজ্ঞেস করুন এই যার মতে এই পার্টনার ছিল কি না, যার পার্টনার ছিল কি না। আজকে লম্বা লম্বা ডায়লগ বলছে। और एक तो माफिया को टिकट दिए, कोयला माफिया और लोहा माफिया आसनसोले टिकट दिए। এই বিজেপি পার্টি প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটের মধ্যে আপনি দেখবে পার্সেন্টেজ ক্যান্ডিডেট আপনার মাফিয়া মধ্যে আছে। कोई कोयलार माफिया আছে, कोई लोहार माफिया আছে, कोई जमीन माफिया আছে, कोई दलाल আছে, कोई रेप केसे आसामी আছে। আপনার এই জেলার মধ্যে रेप केसे आसामी আছে বিজেপি ক্যান্ডিডেট। তো বিজেপি কাকে টিকিট দিয়েছে? তৃণমূলে একটা লোককে বিজেপি দেখিয়ে দিন, এটা মাফিয়া को টিকিট দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা দিয়ে এটা মাফিয়া का টিকিট দিয়েছে, ই অমিত শাহ একটা को দেখিয়ে দিন। যা কিছু জানি না, যার হাত দূরে ঝুলছে, যাকে ভোট দিতে বলছেন, ও কি মাফিয়া আছে কি ছিল ও জানে? ও কিছু জানে না, পাবলিককে বোকা বানাতে চেষ্টা করছে। পান্ডেশ্বরের মানুষ যাকে জবাব দেবে 2 তারিখ পরে ও জানে যাবে। আপনি কাকে কাকে টিকিট দিয়েছেন দেখুন আপনার হিস্ট্রি। আজ কয়লা মাফিয়া, লোহা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, গাই মাফিয়া কি বলছেন আপনি পশ্চিম বেঙ্গলের ধরতিতে দাঁড়িয়ে। আপনি আপনার পার্টিতে যে যে বিজেপিতে ক্যান্ডিডেট করেছে যার ইতিহাস আপনি দেখুন। শুভেন্দু অধিকারী মাফিয়া নেই, ডেকেট নেই, কত ডেকেটি করে চলে গেছে। আজকে ও 800-900 ক্রোড়ের মালিক। কোথা থেকে টাকা আসছে দেখুন, আর টাকা বাঁচাবার জন্য বিজেপিতে গিয়েছে। আপনি যার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই, রাজীব ব্যানার্জির বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই, আপনার কিছু বলার নেই রাজীব ব্যানার্জির বিরুদ্ধে। কলকাতা যে পূর্ব মেয়র ছিল আপনার বিধাননগরে সর্বসচি, ও কি মাফিয়া বলছে? এই তো আমরা বলে আসছে,
আমরা বামফ্রন্টে 34 সালে শাসনের বিরুদ্ধে যে লড়াই করতাম उस समय আমরা বলছিল আপনারা তৃণমূল কংগ্রেস को ক্ষমতাতে लेके আসুন আমরা সোনার বাংলা করে দেখিয়ে দেব 2011 থেকে 2021 এই 10 বছর পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা দি হওয়ার পর আজকে মমতা দি দেখিয়ে দিয়েছে সোনার বাংলা এই সোনার বাংলার मतलब আপনি জানেন अपना एक स्टेट अपना मध्य प्रदेश অতদিন আপনি রাজ করেছিল মাঝে কিছুদিনের জন্য কংগ্রেস আসেছে আপনি ইউপিতে রাজ করছেন আপনি অতদিন গুজরাটে রাজ করেছিল আপনি অতদিন রাজস্থানে রাজ করেছিল আপনি অতদিন আসামে রাজ করেছে 5 বছর বিভিন্ন স্টেটে আপনি রাজ করেছেন अपना स्टेट की देखा যাবে 100 এর মধ্যে 80% পশ্চিম বেঙ্গল ভালো এই আপনাকে জানতে হবে এই আপনি কিছু জানি না বলে এরকম কথা বলছেন পশ্চিম বেঙ্গলের মানুষ ভালো করে জানে তো আপনি মাফিয়া লোককে টিকিট দিয়েছেন আপনি ডকায়েত লোককে টিকিট দিয়েছেন আপনি লোহা মাফিয়াকে টিকিট দিয়েছেন আর মঞ্চে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলছেন আপনি আর আপনি নিজে একটা মাফিয়া আপনি আপনার থেকে বড় মাফিয়া ভারতবর্ষে কে আছে যে মার্ডার কেসে আপনি জেল গিয়েছেন আপনার থেকে বড় মাফিয়া ভারতবর্ষে কে আছে কি আপনি কি দেখতেন पश्चिम बंगाल मानुष देखছে समय आस्ते दिन बंगाल का संस्कृति ना जान के जो बाहरी नेता यहाँ आके खड़ा होके ममता दी का विरुद्ध में बोलेगा यहाँ का संस्कृति का विरुद्ध में बोलेगा पश्चिम बंगाल का मानुष एक होके पश्चिम बंगाल का जनता एक होके पश्चिम बंगाल का वोटर एक होके तृणमूल कांग्रेस को साथ देगा भारी बहुमत का साथ तृणमूल कांग्रेस जीत के आ रहा है यही बात हम आपका आज मीडिया के थ्रू हम जानना चाहते हैं तो हम लोगों को मिला है ये क्या पब्लिक को बुड़बक बना रहा है अब क्या अपना ऑक्सीजन दे रहा है क्या आप अपना कार्यकर्ता को हमको लग रहा है आप ऑक्सीजन दे रहा है अपना कार्यकर्ता को आपको मालूम नहीं अब तक का मतदान में 120 से ज्यादा सीट तृणमूल कांग्रेस जीत चुका है काउंटिंग आने दीजिए तब मालूम होगा हम लोग 175 से 200 को ऊपर हम लोग जा रहा हूं आपको कुछ नहीं मालूम है आपको कुछ मीडिया मिला है वो मीडिया आपको दिखा रहा हूं आप जीत रहा है और ये बासाबासी राजनीति पश्चिम बंगाल में चलेगा नहीं हम कुछ दिन पहले भी हम मीडिया में बोला था आपका प्रेस मीट में बोला था अब यहाँ बासाबासी को डिबेट करने मत ये आप ही को नुकसान होगा आप ही को नुकसान होगा तृणमूल भारी बहुमत का साथ में क्षमता में रहेगा और आपको नुकसान होगा आप पश्चिम बंगाल के बारे में आपको जानकारी नहीं है पश्चिम बंगाल का इतिहास आप जानता नहीं है पश्चिम बंगाल का संस्कृति भी आप जानता नहीं है इसलिए आप ये बात बोल रहा हूं आप जो आपका जो कार्यकर्ता को जो उस्काने के लिए कार्यकर्ता को ऑक्सीजन देने के लिए जो बोल रहा ना 122 सीट मिल रहा हूं तृणमूल कांग्रेस 120 सीट से ज्यादा जीत रहा है ये अच्छा से जानता है इसलिए वो अपना कार्यकर्ता को जो डर गया अपना कार्यकर्ता उसको ऑक्सीजन देने के लिए ये बात बोला है वो विधायक भी बनाया सुनिए भाई अब बुरा के मत बोलिए हम लोग जिस समय बना रहा था वो माफिया नहीं था हम लोग बना रहा तो फुटपाथ में था हम लोग अच्छा है अच्छा इंसान है ये आगे के लिए पार्टी का रास्ता अच्छा दिखाएगा क्षमता में बैठ के संगठन को मजबूत करेगा साधारण जनगण का सुख दुख में साथ देगा इसलिए हम लोग बनाया बनाने के बाद हम लोग समझ गया ये आदमी डकैत निकला ये आदमी गुंडा का बात कर रहा हूं ये आदमी कुछ दिन में सब नेता को ओवरटेक करने के लिए कोशिश कर रहा था इस आदमी के मन में अहंकार आया इसलिए तृणमूल कांग्रेस इसको आस्ते आस्ते साइड करना शुरू किया आप लोगों को भी मालूम है मेरा एक नेतृत्व का मीटिंग में उसको एक दिन झाड़ भी पड़ा था वो झाड़ का बाद वो अपना कूदना शुरू कर दिया था उसका दिमाग वो समझ गया और ये दल के अंदर में हमको रास्ता नहीं कुछ दिन बाद देखिए ना उसको अपने लोकअप में जाने पड़ेगा अच्छा दादा 2 तारीख को फिर वो आना चाहता तृणमूल आपको ले लेंगे अरे वो क्या बहुत आदमी आने के लिए लाइन लगाया हुआ सुनिए कोई माफिया को पार्टी में जगह नहीं
2 तारीख के बाद आप बोले कि पार्टी फिल्टर हो गया, कचरा लोग पार्टी से निकल गया, पार्टी फिल्टर हो गया। ममता दी पार्टी को फिल्टर किया, यही फिल्टर में पार्टी आगे बढ़ेगा। ममता दी इसको नेतृत्व दे रहा हूं। इन लोगों की क्या अवस्था है वो आप लोग देखिए। इन लोगों की जो अवस्था है ना 2 तारीख के बाद आप देखिए, फिर एरिया छोड़ के भागेगा। इसे विभिन्न केस का आसामी है ना। माफिया नहीं रहता तो पीछे 50 गुंडा लेके काहे चलता। कुछ दिन पहले बीजेपी वाला का ऊपर कौन हमला किया, बीजेपी वाला का ऊपर गोली कौन चलवाया, तृणमूल में रह के यही तो माफियागिरी किया। आप ही तो कैमरा लेके उसका फोटो खींच रहा था, रोड का ऊपर रिवॉल्वर लेके खड़ा होता था। पहला माफिया लोग, लोहा माफिया लोग, बीजेपी का कार्यकर्ता लोग जो घेराव करने के लिए गया था उसको मारने के लिए, आप ही लोग तो फोटो उठाया था। उसका नायक कौन था, उसका लीडरशिप कौन दिया? अपने आप में माफिया कौन बोलता था? वो अपने आप को माफिया बोलता था। कुछ दिन पहले तो वीडियो वायरल हुआ था मोबाइल में, हम देख रहा था फेसबुक में। उसमें वो क्या बोला, ज्यादा से कुछ बोलना शुरू करेगा, तुम ज्यादा बेसी बोलेगा तुमको उठा के हम लेके आएगा। आप लोग सुना, एक बार आप लोग सुना ये चीज, ये उठा के लेके आने वाला डायलॉग तो सुना होगा। उसका बाबा का कमदा है उठा के लेके आए। कभी जिंदगी में तो मक्की मारा, तुम साला उठा के लेके आएगा। तुम्हारा कमदा है साला, टेलीफोन में चमका रहा है। तुम एमएलए था, मेयर था, आज तेरा पीछे 10 तो सीएसएफ मिला है, इसलिए चमका रहा हूं। 1 सप्ताह बाद इलेक्शन पार होने दे, उसके बाद तुम चमकाएगा तो तुम मर्द का बच्चा है। तो इसका हम लोग भी देखेगा। हम लोग भी आसनसोल में है, तुम भी आसनसोल में। इसका मतलब एक माफी पुलिस को चमकाচ্ছে 2 तारीख আসতে দিন, আর তৃণমূলের कार्यकर्ता और लीडर को चमकाচ্ছে 2 तारीख আসতে দিন, রিজাল্ট আউট হতে দিন, জেলে ঢুকাবো। আপনার ক্ষমতা আছে জেলে ঢুকাবে? আপনি মুগেরি লালের স্বপ্ন দেখে বসে আছেন। অমিত শাহ পশ্চিম বেঙ্গলে ক্ষমতাতে আসছে, জেলে আমরা ঢুকাবো। 2 তারিখ আমার পরে আমরা ক্ষমতাতে আসছে, 2 তারিখ জানে যাবেন। আপনি কি জেল ঢুকাবেন? আপনারা तीसरा জায়গাতে থাকবেন, तीसरा পজিশনে থাকবেন। তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিম বেঙ্গলে সরকার গঠন করবেন। আপনি যে ডায়লগ মারছেন না, কি ভয় খাওয়াচ্ছেন আপনি তৃণমূলের কার্যকর্তাকে, নেতৃত্বকে ভয় খাওয়াচ্ছেন, আপনি চমকাচ্ছেন। আমরা 34 সালে বামপন্থ শাসনকে দেখে আসছে। তৃণমূলে कोई कार्यकर्ता, तृणमूले कोई नेतृत्व अपनी चमकाबेन तो कोई भय खावे ना। हम लोग हिम्मत का साथ पार्टी किया है वामफ्रंट का समय। 34 साल का उस शासन था, उसका विरुद्ध में हम लोग लड़के आया। और आप आके यहाँ आके खड़ा हो के आपको क्षमता भी आया नहीं। आप यहाँ अरे क्षमता का खाली स्वप्न देख रहा हूं और आपको क्षमता ही मिला नहीं। आप बोल रहा है तृणमूल के आदमी लोग को लॉकअप में ढुका देगा, केस खिला देगा 2 तारीख के बाद। उल्टा ना हो जाए, आपका आदमी ना लॉकअप में जाए और आपका आदमी केस ना जाए, केस ना खाए। ये आप पहले देखिए, पहले अपना गिरवान को जाखिए। आप अब चमकाता है, ये क्या डरने वाला है क्या? हम लोग ममता दी का फोर्स है, ममता दी का नेतृत्व में हम लोग राजनीति कर रहा हूं। 34 साल का वामफ्रंट को हटा के हम लोग क्षमता में आया। और आपका ये चमका चमकी में डरने वाला कोई तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता, कोई तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व नहीं। अमित शाह जी आपको बड़ा अच्छा से जानना चाहिए, आप भी एक तो माफिया है। और ये माफियागिरी यहाँ के मध्य दिखाइए। ये हरेन पांड्या मर्डर केस का आसामी है आप, और आप आके यहाँ चमकाने के लिए आया। दीदी बंगाल का संस्कृति नष्ट कर रहा है। कौन बोल रहा? नंदा जी, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। इसको बंगाल का संस्कृति के बारे में क्या मालूम है? इसका बेटी बंगाल में है क्या? इसका भाई बंगाल में है क्या? इसका माँ बाप बंगाल में है क्या? इसका कोई पूर्व पुरुष बंगाल में है क्या? जो बंगाल में रह रहा है वही है ना बंगाल का संस्कृति के बारे में मालूम है? इसको क्या मालूम है? जुम्मा 8 दिन में आया बीजेपी का गिफ्ट में, आरएसएस का गिफ्ट में, भारत वर्ष का बीजेपी पार्टी का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। इसका पहले आप नंदा जी का नाम कभी जिंदगी में सुना है? आप लोग बोलिए ना। हम तो इतना दिन का राजनीतिक में, 34 साल का राजनीतिक में, ये 80 का बीजेपी जन्म होने के बाद 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ था, आज तक इन नंदा के बारे में हम कभी जिंदगी में नहीं सुना। वो एटो पार्टी का मेंबर था, ना पार्टी का सेक्रेटरी था, ना पाड़ा का एटो कार्यकर्ता था।
और वो आके बोल रहा हूँ बंगाल का संस्कृति दीदी नष्ट कर रहा है। इसका मतलब बंगाल का संस्कृति वो अच्छा जानता है। उसका बेटी यहाँ है, उसका बेटा यहाँ है, उसका बहू यहाँ है, उसका माँ यहाँ है, उसका बाप यहाँ है। कुछ नहीं है, यह इलेक्शन में आया प्रचार करने के लिए और संस्कृति जान लिया। ऐसे ऐसे बतौड़ा यहाँ मत करिए। आदमी लोग बुड़वक नहीं है, अच्छा से जानता है, पढ़ा लिखा आदमी है, जानकारी है। बंगाल में हम लोग रहता हूं, और आपका कोई हाथ यहाँ रहता है तो हम लोग को मालूम हो जाता है। और हम लोग जानते हैं बंगाल का संस्कृति क्या है। जो बंगाल में रहने वाला हिंदीवासी, बंगाल में रहने वाला बंगलावासी, बंगाल में रहने वाला तमाम वासी जानता है बंगाल का संस्कृति क्या है। ये नंदा जी कुछ नहीं जानता, नामिन साहब जानता है। बेकार ये सब डायलॉग आके वोट का समय वोट लेने के लिए बोलता है। जितना बोलेगा उतना वोट उसका खराब होते जा रहा है। 8 बार अनुरोध किया था बीजेपी में जाने के लिए। हम आपको एक बात बोल रहा हूं, अब मेरा बात को विश्वास करे ना करे, मेरा जो तजुर्बा है, यही माल जीतने का बाद, हारने का बाद, जीतेगा तो नहीं, हारने का बाद आबाद तृणमूल कांग्रेस में आ रहा है। कलकत्ता के तो नेता से लिंक बना के रखा हुआ, यही माल अब मिला के देखिए 1 साल का अंदर, 6 महीना का अंदर, अगला दुर्गा पूजा पार होगा कि नहीं देखिए। अब तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ के बोलेगा ममता दी जिंदाबाद, दीदी छेड़े कोई नहीं, दीदी हमार सब कुछ। ये तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करेगा। बीजेपी, इसलिए बीजेपी का बहुत नेता उसका प्रचार में जाते नहीं है। उन लोगों को भी मालूम है ये माल पैसा बचाने के लिए आया है, केस बचाने के लिए आया है, जेल डूबने से बचने के लिए आया है। या आज नहीं तो कल भाग जाएगा। इसलिए बीजेपी का कोई नेता दिल से हुआ प्रचार करने के लिए नहीं जा रहा है। कोई विधानसभा में हकीकत का बात है, बहुत नेता से हमारा बात होता है बीजेपी का। आप लोग भी देखिए कौन है तो बीजेपी का नेता हुआ प्रचार करने के लिए किया। अगर आज मेरा प्रेस मीट में मेरा बात सुन के अपना नौकरी बचाने के चक्कर में कोई नेता कल अगर चेहरा दिखाने के लिए किया, वो अलग बात है। हम यहां बोला है बोल के, इतना दिन में कौन है तो बीजेपी का नेता वहां गया। इसलिए वो क्या किया, कुल्टी में 2-4 टनिया है उसका, आसनसोल रूरल में 2-4 टनिया है, आसनसोल में 2-4 टनिया है। ये सब टनिया को लेके प्रचार कर रहा है कहां, पांडेश्वर में। उसका साथ अगर 30 आदमी चलता है, 40 आदमी चलता है, तो आप गिन लीजिए पीछे गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ, तो देखिएगा 40 में 30 तो आसनसोल का आदमी है। अगर वो सच्चा पार्टी में कार्यकर्ता बन के गया रहता तो वो उसको बोलना चाहिए था, हमारा पांडेश्वर का बीजेपी का कार्यकर्ता मेरा के लिए काम करेगा, और विभिन्न जो विधानसभा में जो मेरा जो साथ रहता था हमको मानने वाला, वो अपना एरिया में जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसके लिए काम करो, मेरा पीछे मत घूरो। मेरी कभी बोलने का साहस है उसको। इसलिए आप सोच लीजिए, फिर ही आपको तृणमूल कांग्रेस में आने के लिए रास्ता बना रहा हूं। कलकत्ता का हमारा एक सीनियर नेता का जरिए अब कॉन्टेक्ट कर रहा हूं। ये सब ड्रामा है। इस आदमी का कोई औकात है? कितना आदमी का पाँव पकड़ेगा? कल ममता जी का पकड़ा था, आज अमित शाह का पकड़ रहा हूं, कल और किसी को और पकड़ेगा। इन लोगों तो पाँव पकड़ने में आपको जो गिरगिट का जैसा रंग बदलने वाला आदमी लोग है, इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए वहां का जनता अच्छा से जानता है इन लोगों को जिताना नहीं है। आपको हम लिख के दे रहा हूं, ये सब आदमी कभी जीतने वाला नहीं है। और নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।